زالبولانی ہمیں شعوری جدوجہد کا واری بلوچی 20 سال رندے فیوچر ڈٹرمائن کنا گائیں استاد صبا بلوچ سماج ہے بلوچ سیاست ہے ترجمانی کو تک یہ مدنی فیسٹیول کے دروچی میں اردہ تھا شنو دیکھ جاگا یا کروچی بھی تھا دروچی اردہ تھا ما انگتا ہمارا سما بیگا کہ دروچی انگا بس نہ بیتے ہیں سبا یک ٹیچری بutta سبا یک ازم کاری بutta سبا چاگردے یک ریسپانسبل انڈیویژل بutta بلوچ سماج تو کا کہ ہم جینڈر یا کسی کے جیڑا یستن آرا الاس کنا کو مردین و زال ہے ایک برابری حیثیت سماج تو کا یک نو کے سے کے ماحول جوڑ کنا یہ ورنہ کم کی زیادہ تر باسما تریں کم گیشتر سیاسی تریں ہما اسٹوڈنٹ کے بسا کے چڈن وتی زندگ وازے نگائے منگوشی اسکے بلائے لو سکن گئے بلوچستان کے شہر تربت میں گورنمنٹ عطا شاد ڈگری کالج میں بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی بساک کے زیر اہتمام 2 روزہ سبا دشتیاری ادبی و علمی فیسٹیول کا شاندار افتتاح کیا گیا۔ فیسٹیول کی صدارت بساک کے مرکزی چیئرمین شبیر بلوچ کر رہے تھے، جبکہ اعزازی مہمان خاص بساک کے سابق چیئرپرسن ڈاکٹر سبیحہ بلوچ تھیں۔ پروگرام کا آغاز بلوچ قومی ترانہ ماں چکی بلوچانی گا کر کیا گیا۔ فیسٹیول کے دوران سبا دشتیاری کی علمی اور ادبی زندگی پر ایک ڈاکیومنٹری بھی پیش کی گئی اور تعلیم، ادب، میڈیا، تعلیمی نظام کے موضوعات پر پینل ڈسکشنز کا اہتمام کیا گیا۔ جامعہ تربت کے شعبہ بلوچی کے لیکچرر پروفیسر بالاچ بالی نے سبا دشتیاری کی علمی اور ادبی خدمات پر مفصل مقالہ پیش کیا، جبکہ بلوچی عہدی لفظان کے موضوع پر بھی پینل ڈسکشن منعقد ہوا، جس کے ماڈریٹر نوجوان تنقید نگار جمال منظور تھے۔ معروف ادیب اور بلوچستان اکیڈمی تربت کے چیئرمین ڈاکٹر غفور شاد نے سوالوں کے جوابات دیے۔ فیسٹیول بساک اور سبا دشتیاری کے حوالے سے بساک کی مرکزی سابق چیئرپرسن ڈاکٹر سبیحہ بلوچ، مرکزی انفارمیشن سیکرٹری اور مرکزی چیئرمین شبیر بلوچ نے گدروشیا پوائنٹ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ استاد صبا بلوچ سماج ہے بلوچ سیاست ہے ترجمانی کو تک سبا بلوچ نوجوانانا ای غلامانہ سماج کے یک ترازانک بھی کے ذہنی مریضان ایک فیکٹری گشک بھی استاد سبا ہمیں سماج تو کا نو کے کریم پیدا کو تگم نو کے باصلاحیت یک ورنن یہ کے پہ تیار کو تگم ہمیں استاد سبا کے 2010 روڈا نسرا روشتی ککار کا سکے میں دھرنا اوار بھی ہمیں دلیری کلچر برور دیں کہ مرچی 12 یا 13 سال پد یہ مراگش اڈ دیکھ بو گئے مامے سبا کنے کے استاد سبا بلوچ سماج را بہادری دلیری او کمنٹمنٹ او جرت سکاریں تم ما استاد سبا ہمیں پلسپا بلوچ نودر بران تک سر کنگ لوٹیں آسکر بلوچ کے ٹیچر انت آئینہ ہمیں کلو دیں کہ مرچی بلوچ را سبائے وڑی ٹیچری سک با ضرورت ہے اگر یک ٹیچرے وتی کردہ پیلو کت بکاں سماج کسان مدت یک شریں گامیہ سربوت کم اور استاد سبا مارا کہ ہمیں سوچ و پکر دات گم ہمیں منزل را جاگے سرکن گیا ترم آسکر ٹیچران ایک بلائیں کردار یک تنظیمی چیئرمینی حیثیت من بلوچ ٹیچرانا ہمیں عرض کنے کہ شما سبائے دات کی پلسپا وطن بزورے ہوتی آؤ کے جنریشن را بدے اگر بلوچ ٹیچراں ادیباں زانت کارم استاد سبارا فکری حوالے ہوتی تو کا جاگہ دا گڑا ای دنیا کے مرچی گلوبل دنیا گشک بھی سائنس و ٹیکنالوجی زمانک زانک بھی آرٹیفیشنل انٹیلیجنس زمانک زانک بھی گڑا بلوچم ای پشکپتگین دنیا تو کا استے وطرہ ایک جاگیا سرکت کنتے تنظیم نیمگا چھے باقاعدہ نوشت نام تاکی چاپ بھی امک 4 ماہ سرم او شمام سرپدے کے بلوچستان اسکولن تو کا وتی ماتی زبان وانے نگ نبام تنظیمہ ہمیں فیصلہ کتگت کہ ماں آسکر گاہ میں تاکہ کہ گونڈوانا وانے نگام آئینی واسطہ وات سکے کتاب چاپ کنن نیم اور دومی بلوچستان وانگی جیڑا سکا باز ہمیں درگتا BLC نام ما یک سے کیمپینی آغاز کتم اوشی سر ایک باقاعدہ یک ریسرچ بکلیٹی ہم چاپ کتم ہمیں درگتا بلوچستان کتاب کاروانے نام سرا بلوچستان مختلف اندو دمگم
मैं इससे के किताब स्टाल अर्धेक बूगायम अंचुमा तंजीम सियासी नजरिया बलूच यूतरा यकजा कनग आचा डीजी काना चे बिगिर ता मक्कुरान ता कराची तक बलूचरा बलूच नेशनलिज्म में नजरिया सरा यक्के तल्लु सरा यकजा कनग वो बलूच समाज तोका कि हम जेंडर या कसे के जेड़ा यस्तिम आरा अलास कनग वो मर्दिनो जाले एक बराबरी हैसियत समाज तो का एक नू के से के माहौल जोड़ कनग बलूच नौजवाना मर्ची दुनिया मटबूत के लिटरेचर सर कनग बलूच यूतरा ई गप कुलो सर कनग के शुमा बलूचे बांदा थे शुमा बलूचे बांदा शुमा बलूचे अमानत है शुमा उतरा मिंचु नोक तरें दुनिया मटबूत के अमा तकलीकी माहौल हिस्सा बे और बलूचिस्तान और बलूच से के कौम एक शर्रें जागे उतरा सरकुत कंते बस लास्ट ईयर वती सेशन है वहाँ दा फैसला को था कि हर छ दमगा सभा लिटरेरी फेस्टिवल नाम सरा ए बड़ी अदबी मरागा आडदंते नु सभा नाम सरा ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಎರ್ದೇಗೆ ಪುಷ್ಟ ಬಲೈ ಫಲ್ಸಫಾ है सभा तन्ना फर्द देने सभा एक टीचर है या कंचे टीचर है कि आ वती जो बेगुमा या वती जात है तो बंदोग न बुत्ता सभा एक टीचरी बुत्ता सभा एक इज़्मकारी बुत्ता सभा चागिर्दे एक रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल बुत्ता सभा टीचिंग का हमें टीचिंग है दोस्ते जर्रा जरूरी एक वो बलूची अदब सराकार का जहूर शाह हाशमी नामे लाइब्रेरी एस्टेब्लिश का सभा स्टूडेंटा नि गुमा शापरो चंचो आवार भी क्या तना ना आईनी टीचर भी आईनी संगत भी थे सभा बैंकिंग एजुकेशन अगेंस्ट हमा एजुकेशन सिस्टम कंस्ट्रक्ट का हमेश में दे मैं तो सबाई नाम सरा ये बड़ी प्रोग्राम आड़ दे सबाई जुर्रत सबाई हिम्मत सबाई सोशल रिस्पांसिबिलिटी सबाई हमा फलसफा हमा चीज समाज हमा ने मगारेगी वो समाजा वती इल्म वती दानिश बुनियादा समाजा वापस कंस्ट्रक्शन है वास्ते प्रोग्राम मकसद हमेशा जालबुलानी हमेशा उरी जद्दोजहद तो कावारी बलूची 20 साल रंदे फ्यूचर डिटरमाइन कना गाए मर्ची जालबुलानी अवारी बुतका तन्ने पार्टिसिपेंट चारक गोगा भले 20 साल बंद बेचारे के बलूच कौम कुजा भी अगे जालबुला में बड़ा वार बेबावती शऊरी जुहद गुमा मुखलिसियां वती दानिश बुनियाद अवारी बिकना 20 साल बाद बलोच फ्यूचर मा गिंदा आगे हमें बड़ा कंटिन्यू बीते मनी was सके वशबदी गप्पे सके शो के गप्पे के दा जेंडर बेस्ड डिफरेंस ने दा कसी चारगने बचकनी प्रोग्राम जालबुलन प्रोग्राम हर कस चारगे इल्मी प्रोग्राम चागिर्दी प्रोग्राम अवार बुगा ओ यक अमा चिक शऊर याफ्ते तहजीब याफ्ते चागिर्द निशानी हमेशा क्या होदा जालबुल मर्दन जाग पीरिन वती रिस्पांसिबिलिटी जाना इल्म जाना दानिश राह जाना हमें निमगा कहाँ ए बलाय वशबत दिए ए तो गुशी में फ्यूचर डिटरमिनेशन हम दाची बो गए बसा कमा इदारे कि मनी बड़े फर्दा जोड़ करता मन बेजा के वती सोसाइटी है तो का ये कॉन्शियस मर्दम बुत्ता भले मन चागिर दे तो का मनामा किरदार कनगी प्ले कनगी आए चे मन ना बलद गुतगमन अजान तक बसा के बड़े इदारा मनी बड़े मर्दमा जूरी आई तरबियत का आरा माले वाला कारी कि मवती इज़्म बुनियादा मोती दानिश बुनियादा होती चागर दे मर्दमा ने एक जगह कुर्त कनी आए ना इंडिविजुअलिज्म चिकशी कलेक्टिविज्म चे आउट कने आई तो के अमा काबिलियत अस्ता काबिलियत बुनियादा मर्दमा अमा लेवल अवेयर के वती चागर दे जोड़ कने के तो वती किरदार पहले कोत का नु ए बसा के बरवर दे मंगुशी अगर मन देगा जागे बुत्तो अगर मन बीएमसी हम बुत्ते अगर मन बसा के मबुते मन मर्ची ए इंसान ने बुत्तो की मर्ची मन जोड़ो अगर एक शऊरी इंसान है कसवती तो का पट्टक लूटी कसवती तो का मा जानते यार एक जगह कनक लूटी यार राज्य वास्ते इस्तेमाल कनक लूटी अब बसा का ब्याह आ स्टूडेंट ए मगशी मर्दम नेगेटिव मजूरा भले हमारे स्टूडेंट के बसा के चिड्डन वती जिंदग वाजे न गए मंगुशी असके बलाए लो सिकन गए सभा लिटरेरी फेस्टिवल में दार मजनी फेस्टिवल है कि अमुक वक्ता जुताई जागा जनन ने उसके पीछे रमा मुख्तलिफ जागा शहर जाता ये के कीचा बरजम दार बे गए सभा लिटरेरी फेस्टिवल दुरूचे के मरागश मुख्तलिफ सेगमेंट जिसको का वारा मिसाल सियासत तारीख मीडिया आर्ट्स साइंस और बुक स्टॉल और मुख्तलिफ सेगमेंट्स आवारन थे
میں مقصد ایسے ہیں کہ وتی چاگرد تہا بلوچ چاگرد تہا یک ڈسکشن ہے ڈیبیٹ ہے وہ علم زانت یک ماحول ودی بھی بیتے ہیں اس کے میں مختلف سرحالن سرا ڈیبیٹ بھی دانشور باں تاریخ دان باں نوشتکار باں وہ کواس باں ان ڈیبیٹ ڈسکشن بنتے ہیں اسی آواز یہ تو کہ نوکی چیز مان کو تھا سائنس ایگزیبیشن تہا مختلف ہیں اسکولان دی گنڈو زرتگاں آن پرماتا پروجیکٹ جوڑ کو تھا ان پروجیکٹ دا ایگزیبیٹ ویگا انتے ہیں آنے پروجیکٹ جوڑنتے ہیں ہم نے ہمارا کلچر اسٹار ہم لگ گیا تھا نی مال اٹھ گئے کہ سیاست اواریا ما گنڈوانا وتی زہگانا وتی چوکانا سائنس نیمگا ہم رجحانی بھی دیے دا کہ سائنس تو کا وتی بودو صلاحیتن بنیادہ دیما بیان تیو کار بکنم اچھا سرجن بلوچستان بلوچ وتا بھی یکیں شعور ہم بگن دے یک کچو حسابیں بلے بعض ہم دمگاں کم کی طرح پرک پیرے دیگر یہ کہتے ہیں تو اس کے کیچ و علم زانتے ہما گڑیں کندیل گشک بیتے ہیں ادا ما گندگائیں ادا مردمانی ورنانی سنچو سمائے کہ ہما بود ہیں سنچو سمائے کہ ہما زانتے ہیں اب بگن دے کم دگے بلوچستانی ہندو دمگاں چی کم مکے گیشترے و شرطرے ادا مردم واننتے وانگا واریا ڈسکشن ڈیبیٹ یہ مدنی فیسٹیول کے دروچی میں اڑدا تھا شاید دیکھ جاگاں یک روچی بھی تھا دروچی اڑدا تھا ما انگت ہمارا سما بیگا ہے کہ دروچی انگا بس نہ بیتے ہیں ہمیں چو مردم آئے گئے مخلوق آئے گئے رسپانس دے گئے وہ باہر زیر گئے تھے بگن دے چو بلائیں گپی بیتے ہیں کہ کیچ ہے مخلوق یا ورنہ آدمی بلوچستان مردم اچھیں وہ گیسے سما باسماتے رہیں بگن دے رد بیتے ہیں بلے حقیقت یہ وڑی وڑی ہمیشہ کہ یہ ورنہ کم کی زیادہ تر باسماتے رہیں کم گیشتر سیاسی تریں آئی وجوہات ہیں کہ یہ کہ ماحول ہیں یہ گراؤنڈ ہیں کم گیشتر سیاست بیتا گیشتر کار بیتا ہو ہمیں سب روانے دومی مردمہ یا دومی ورنہ پیغام یا پکلو ہمیشہ کہ کیچے ورنہ یا کیچے مردمہ کیچے زہگاں کیچے جو خودکاراں بیگن دے ہمانے ہم کوپ گیا پر کپیری نہیں ہمانے ہم کوپ گیا ہم گرنچ بے او دیما بلوچے شاگردارہ و کردارہ پیلو بکنے. فیسٹیول میں کلچر، آرٹ اور سائنسی نمائش، کتابوں کے سٹالز لگائے گئے تھے اور کل اتوار کو بھی پینل ڈسکشنز، مشاعرہ اور میوزک پروگرامز ہوں گے.